Mga kabuki, butang ta muna posisyonan. So nakalala. So ang una natin yung step sobrahon mga kabuki, hugasan ang mga dahon. Bali mga kabuki, pang kuhaon mo lang ang iya nga mga kung ano mga ni kabuki magawa. Tapos ang iya nga sitwasyon. Hugasan direkta mga kabuki. So kay gutok gurobo na ito yung kabuki. Para may kalulon kita buwas para may balong kita ukon nga sirod anon kita buwas. So mga kabuki, amo na ako nga idea sa akong boarding house para makasave sa daple. Bali pagbakal ko kadaya kang ligad nga akong duwa ginbulad-bulad ko ang isa kuman ginbulad ko man ka gintanakot mga kabuki. So gingamit ko diri kabuki mga dagmay nga ukon sa Bisaya dagmay, ukon sa Tagalog dahon ng gabi. So gagataan natin yan mga kabuki. Para makatipid tasod ang buwas magbakal tabala sa kantin oras ng duty ta starte lang mga kabuki gamay gasan mayo kay may mga sapat-sapat bala mga kabuki na nagasulunod kailangan yun mugasan nyo yun mga kabuki. Kurobon lang mga kabuki, kurobon sang pino para dasig maluto o kung hindi bala abudlay kaunon. So amunin nga pangluto mga kabuki, mix kuron ng mga tanan ng mga dahon-dahon. Kaya depende ko ano lang yung mga pwede ba ipang upod sa inyong lutoon. Depende na mga kabuki. Ari mga kabuki, tagol isawon timba bayog ukon sa mga kinaraya ukon Bisaya nga pares kanaken ang lubi-lubi namin ni mga kabuki gataan kag laktan kapinakas. So mga kabuki, nami man ni gurub-gurubon ang iya nga matiritig agawa mo pay kung mo niya sa may punta pwede mo na ibutang diretso para nami ang para nami mga kabuki. Ari ang tangkay ukon sanga kaya tipon malumok pa pwede mo na yung mapanitan mga kabuki sa mga hindi pa ka magdaha. Depende na sa inyong
mga pagluto kaya akong ginadala ko ang sanga. So gasa na naton mga kabuki. Pero kung sa mga uma ako kabuki, di gid ako bawadaan kadapli. Bugas na lang kulang mga kabuki. Kaya kung diri sa city, problema gid kadapli. Kita mo mga kabuki gin utod ko para pang subak lang. Kay para sa sunod mga kabuki, may ara naman ta isug subak sa aton lutoon. Kinaulod-ulod na gani mga kabuki. So mga kabuki, pina-check naton kay ginawarm ng aton nga pinakas. Ginawarmis ng aton mga pinakas mga kabuki. So kailangan gid nato ni nga mahugasan sang maayo para sik kaunon. Check sa mga warmis, mga naka-cheese. So mga kabuki, patataas sila mga kabuki. Check na to ang warmis. Ito naman kabuki. Kaya man kaso mga kabuki kung may mga may mga warmis pa kaya sabay ba kabuki kahit kung lang iyan ila ini kinakaon kusog sang aton pinakas nga ginbulat kain kagapon kagamo pa ni ang gilim.
buso na lang nato ng mga kabuki kay basi haruman balikan naman sang mga wormis. So kung nga maubos na ni aton nga kabuki. So muna ni mga kabuki ang sitwasyon nga sang aton nga luto sa sining nga gabi. So makuha ta sa mga ricado sila ko ta di Maria mga kabuki. So ari na mga kabuki ang aton nga mga ricados. So nga tayo lang daw nga no Bombay. Kay wala ko ka mga kabuki ka bakal kaina kang kang ahos nga aton ibutang sa atin nga mga panakot. So Bombay lang kag maskin loya mga kabuki way ako ka bakal itom na ay okay na naman ni mga kabuki ako man lang isa ini makaon-kaon bali may bilin pa ko niyasta sa gabi mga kabuki. So kihad naman ang mga buki nyo nga brothers. Ano ni mga kabuki ang akon permi nga mga ubra. So bitsin tapos magic sarap mga kabuki para mas manamit pagid. Tapos asin yan mga kabuki, asin tapos mga kabuki makakuha kita sa tubig mineral mga kabuki. Wait lang mga kabuki so amorya ka kayo mga kabuki, tubig lang kita di mga kabuki, mga isa ka nga kita uko gamay lang uko tunga lang rin mga kabuki. Gamay kid kabuki tukang dumenta mga isa din man ka mga kabuki, isa ka nga kaya nga tubi. So wait lang kabuki, may kuhaon lang ko mga kabuki pag isa gata naman mga. So hari na mga kabuki so mabilin pa tani ko mga kabuki kaso lang kung maagahan nagakapanos mga kabuki ti nagaboard lang kita way kita rip busong din nato ni mga kabuki para mananam ang aton nga dapli buwas mga kabuki kag karon. That's it. So muna ni tsura na ni ka mga kabuki nan. So maluto na ta nan tawayo lang karon mga kabuki ang itsura ya kung maluto na. Thanks for watching mga kabuki, salamat.